itu yang menjadikan dosa kita terhapus itu apa? Wudhu dalam keadaan yang kita nggak suka. Maksudnya bagaimana? Misalnya dalam keadaan dingin. Kita dalam keadaan dingin kan malas-malasan, malas bangun, malas ini karena udah dingin, malas wudhu. Nah itu tuh yang sebenarnya yang menjadikan dosa-dosa kita terhapus gara-gara wudhu dalam keadaan kita nggak pengen nyentuh air, bersentuhan dengan air seperti itu. لكن هذا في جاكرتا لا يظهر أن هناك Cuma sebenarnya di Jakarta sih nggak terlalu kelihatan ya, soalnya di sini kan panas. لكن إذا ذهبت إلى جوا الشرقية مالان عالج في Malang. جبل إيش هناك يعني يتحقق. Kalau di Malang mungkin bisa ini apa ya, kelihatan banget faedah dari hadis ini. Masya Allah, banyak pahala kita. إيش يعني؟ Maksud ini amal umum gitu. إذا شعر بالبرد مثلا وكان يصبر على البرد. Intinya kalau kita misalnya kan di sini pakai AC juga ya, ternyata kedinginan, malas kan gitu. Intinya kalau ada malas seperti itu, nah itulah ketika kita lawan kemalasan itu, nah di situ tuh ada penghapus dosa. ثم ربنا عز وجل يسأل في هذه الرؤيا أيضا، يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ففيما ثم يعني ثم ما هو الكلام أيضا الذي يجري بين الملائكة يعني بعد فيما يتصل فيما يتكلم الملائكة أيضا في كلام آخر يتكلم فيه الملائكة. Habis itu Rasulullah SAW bertanya, kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, apalagi kiranya yang menjadi perbincangan para malaikat itu. نعم قلت في كلام آخر في أعمال أخرى هي لرفع الدرجات. الكلام الأول لتكفير السيئات، أما في كلام آخر الآن هو لرفع الدرجات وحصول الثواب. Nah, yang tadi itu hal-hal yang dapat menghapus dosa kita. Kemudian yang jadi perbincangan malaikat salah satunya juga apa? Hal-hal yang bisa menaikkan derajat kita. Yang tadi itu mukafir ya istilahnya, kafarat, yang sekarang ini yang bisa mengangkat derajat kita. Nah, لأن المؤمن يحرص على أمرين، يحرص على ذهاب ذنوبه ويحرص على زيادة حسناته. Karena seorang muslim yang mukmin yang punya keimanan tinggi itu pasti akan tekun atau benar-benar ingin dua hal. Yang diinginkan itu dua hal. Satu, dosanya dihapus. Kedua, derajatnya ditingkatkan. الآن مثلا في الدنيا ربما إنسان فعل أشياء يخالف قانون الدولة فعلت عليه عقوبات، هو يذهب إلى المحامي حتى يتخلص من العقوبات. هذا إذهاب العقوبات هذا هو تكفير السيئة. Seperti kita lah, kalau misalnya di negara kita gini ya, ada orang yang bersalah, apa yang dilakukan kan pergi ke advokat, pengacara, biar dia bisa terselesaikan, nggak jadi di penjara atau gimana lah seperti itu. Ini termasuk bagian dari penghapusan dosa lah istilahnya seperti itu. Nah, وأما الإنسان في الدنيا الذي يعمل لتحصيل المال هذا مثل العمل لتحصيل الحسنات. Nah, adapun orang yang kan misalnya sedang berbisnis ya, ini mungkin sama gitu perumpamaannya tadi, kalau kita ke Allah itu ingin derajat kita dinaikkan, derajat kita naik seperti itu. Nah, لذلك كيف يستفيد الإنسان من تحصيل المال؟ يستفيد إذا ذهبت عنه العقوبات. أما إذا حصل المال الكثير وعليه عقوبات دفع هذا للعقوبات، المال الذي يحصل عليه يذهب للعقوبات. Nah, jadi misalnya bayangin aja ya, pebisnis tapi dia nggak nurut dengan negara, misalnya banyak kesalahan yang dilakukan, otomatis uangnya pergi kemana? Uangnya pergi bayar ke pengacara, bayar apa, intinya kebaikannya akan hilang. Sebagaimana orang ketika melakukan kebaikan tapi di sisi lain dia melakukan dosa, nah hilang tuh kebaikannya, akan hilang itu kebaikannya. لذلك الإنسان مثلا بعض الناس لا يتنبه لهذا الأمر، فهو يكون عليه حقوق للناس، يعني يأكل أموال الناس، يظلم الناس، يغتاب الناس، عليه حقوق للناس. في نفس الوقت يذهب إلى الحج
وإلى العمرة ويعمل أعمال كثيرة صالحة، لكن في نفس الوقت هو عليه حقوق للناس. هذه الأعمال العظيمة كلها ستذهب حقوق للناس، فلا يستفيد كثيرا. Jadi misalnya ada orang ini orang yang zalim misalnya makan hak-hak temannya atau gimana ya, zalim, dia banyak mengambil hak-hak orang lain. Nah, orang-orang seperti ini, sebagian orang yang kayak gitu ya, jadi nggak tahu ribain orang atau gimana, kemudian dia melakukan haji, ibadah haji. Nah, kebaikan ibadah haji ini tentu tidak bisa dia dapatkan sepenuhnya, karena apa? Kebaikan tersebut akan pergi untuk sebagai penghapusan dosa yang dilakukannya. Jadi dia orang yang seperti itu paling ya mengambil manfaatnya cuma sedikit dari proses yang dilakukan, yaitu haji tersebut. لذلك من أهم الأمور التي يسعى إليها المؤمن أداء الحقوق إلى أصحابها. Jadi hal yang paling penting ya, yang dilakukan oleh seorang mukmin itu menunaikan kewajiban-kewajiban ya yang hak-hak orang lain. Jadi kalau kita punya misalnya hutang atau gimana itu ya harus dipenuhi, nggak boleh ditinggalkan misalnya seperti itu. لذلك الإنسان أداء الحقوق في الدنيا سهل، أنت ستدفع المال، لكن أداء الحقوق في الآخرة أصعب، سيكسر الحسنات. Nah, cuma kalau di dunia ini mudah, kalau kita mau membayar misalnya hutang atau sebagainya itu mudah, dengan uang gitu aja bisa kita berikan kepada orang lain tersebut. Cuma kalau di akhirat ini gimana? Di akhirat ini kita akan gimana ya? Nanti kesulitannya kebaikan-kebaikan kita akan hilang gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kita akan hilang, susah juga nanti kalau sudah di akhirat gimana kita mengumpulkan kebaikan tersebut lagi, nggak bisa kan? ثم يعني يسأل أيضا فيجيب عن هذه الأعمال التي ترفع الدرجات وتزيد الحسنات، قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. Masya Allah. Terus salah satu yang tadi itu, apa sih yang meningkatkan derajat kita? Allah akan meningkatkan derajat kita itu satu tadi, ada 3 juga. Satu yang pertama memberi makan, it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain, it'amut ta'am. Yang kedua ucapan yang lembut, linul kalam. Jadi ucapan lembut ini bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu salat malam. Salat dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Salat malam dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Nah, inilah yang nanti akan meningkatkan derajat kita. فهذا سبحان الله لين الكلام مع أنه عمل سهل، لكن سبحان الله أجره عظيم. الكلمة الطيبة التي يعني تدخل إلى قلب الإنسان المؤمن يكرمه بها لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Ucapan yang lembut ya, ucapan lembut, santun seperti itu, ini mudah sebenarnya, dan ini pahalanya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم، وهذا يعني الإنسان إذا عود نفسه على هذا يعتاد سبحان الله الكلام الطيب. Insya Allah kalau kita berusaha ya, maksudnya meskipun kita mungkin untuk saat ini merasa sulit ya, untuk bicara yang lembut itu sulit, tapi ya diupayakan, dilatih biar jadi kebiasaan, ngomongnya pelan, ngomongnya santun seperti itu. ومما يعني ورد في الحديث قال والصلاة بالليل والناس نيام، فهذا إنسان يعود نفسه عليه الصلاة بالليل وأن ولو يصلي ركعتين قبل الفجر. Jadi di sini juga yang harus kita jadikan kebiasaan sholat malam, meskipun cuma 2 rakaat ya, jangan sampai kita tinggalkan hal tersebut. هذه صلاة التهجد التي تكون قبل الفجر، الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه يقول عنها حنان القبر. حنان القبر يعني نعيم القبر. نعيم القبر وراحة القبر من أهم أسبابها صلاة التهجد. Jadi Syekh Abdullah Sirajuddin itu mengatakan bahwasanya faedahnya sholat tahajud itu nanti akan menjadikan kita mendapatkan nikmat kubur. Jadi kuburan kita akan luas gitu ya, nggak sempit. Itu sebabnya apa? Salah satu sebabnya kita melakukan sholat tahajud. قل هناك أمران من حنان القبر، أمران من أسباب نعيم القبر، صلاة التهجد ودلائل الخيرات. Nikmat kubur ini bisa kita gapai ya. Nikmat kubur ini bisa
kita gapai salah satunya dengan dua hal. Di antaranya yang satu itu tadi sholat tahajud, yang kedua baca dalailul khairat. Baca dalailul khairat. ثم في هذه الحديث في الرؤيا ربنا عز وجل قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سل يعني اطلب ادعو الله عز وجل الغني المالك يقول اطلب مني الله أكبر والله شيء عظيم. Dalam hadis ini, dalam mimpi ini atau wahyu ini yang sedang terjadi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah SAW, "Sal, mintalah. Mintalah. Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta. Mintalah. Apa yang kamu minta? Mintalah." Nah. فدعا دعاء عظيما في هذه الرؤيا دعا دعاء عظيم قال في هذا الدعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات يعني وفقني لأفعال الخير. Ya Rasulullah di sini berdoa. Doanya gini seperti ini. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku dapat bisa melakukan hal-hal yang baik, fi'lal khairat, hal-hal yang baik. Nah, وترك المنكرات ترك المعاصي dan meninggalkan hal-hal yang atau meninggalkan maksiat. نعم. ويعني هذا الدعاء بالنسبة لنا دعاء مهم جدا أن نحرص عليه يعني يدعو الإنسان أن يوفق لترك المنكرات. Ini doa penting. Jadi doa agar kita tidak melakukan maksiat itu penting. Ini penting sekali. Jadi, nah, لأننا في زمن يعني شاعت فيه المعاصي والمنكرات وصارت سهلة. kita ini sebenarnya di zaman yang maksiat itu sangat mudah sekali. Jadi sangat mudah untuk maksiat itu untuk dilakukan. لذلك يحذر الإنسان من المنكرات التي في الهاتف. بعض كثير من الناس يستعمل الهاتف وينظر إلى المحرمات فيه. Dan di sini kita harus berhati-hati ya. Hati-hati menggunakan HP kita, gadget kita ini sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya di situ ada gambar-gambar yang tidak boleh dilihat. Itu harus hati-hati kita. Jangan sampai seperti itu. هذه تذهب من القلب نور الإيمان والعياذ بالله. Maksiat-maksiat yang ada seperti itu yang di HP tadi itu bisa menghilangkan cahaya hati kita. وأيضا في هذا الحديث يدعو قال وأسألك حب المساكين محبة الفقراء. Nah, di sini Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku rasa cinta kepada orang-orang miskin. لأن بعض المتكبرين لا يحب أن يجلس مع الفقراء. Nah, karena kenapa kok Rasulullah berdoa seperti ini? Karena sebagian orang sombong itu nggak mau duduk dengan orang miskin itu nggak mau. Dan Rasulullah ini sangat cinta dengan orang-orang miskin. وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجالس الفقراء يجالس الضعفاء يجالس المساكين. نعم. Rasulullah ini seperti itu. Prinsipnya juga metodenya duduk senang bersenda gurau dengan orang-orang miskin. وفي هذا الدعاء قال وأن تغفر لي وترحمني. Di sini Rasulullah juga diminta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ya Allah ampuni dosaku dan berikan rahmat untukku. قال وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. Ya Allah, jika Engkau akan memberikan menimpahkan terhadap kami suatu musibah, maka matikanlah kami dalam keadaan tidak terfitnah. Seperti itu. قال وأسألك حبك وحب من يحبك. Ya Allah, saya minta kepadamu cinta kepadamu. Saya minta agar Engkau anugerahi cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. وحب عمل يقرب إلى حبه. Dan cinta terhadap suatu amalan yang bisa mendekatkan kami terhadapmu. ثم بعد أن ذكر هذه الرؤيا للصحابة الكرام قال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها حق فادرسوها يعني احفظوا هذه الفوائد وهذه المسائل وهذا الدعاء. Setelah mimpi tersebut selesai, ya wahyu sudah turun tersebut, kemudian Rasulullah SAW menghimbau kepada para sahabatnya, berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ini mimpi ini benar. Mimpi ini benar, sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah, hafalkanlah, amalkanlah. وبعد أن ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. محمد بن إسماعيل البخاري. الإمام الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث
فقال هذا حديث حسن صحيح. Imam Tirmidzi ketika hendak meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmidzi sempat minta pendapat terhadap Imam Bukhari. Imam Bukhari, menurut antum hadis ini kedudukannya bagaimana? Kata Imam Bukhari, hadis ini kedudukannya hadis hasanun sahih, hadis hasan yang sahih. فلذلك يعني نحاول أن نحفظ هذا الدعاء وأن ندعو به دائما. هذا دعاء عظيم شامل لخيرات كثيرة. Insyaallah kita hafalkan ya doa ini. Doa ini Masya Allah doa yang sangat agung sekali, doa yang mencakup banyak hal. نعم نكتفي بهذا.